तो पिलामाने आजिर एही भिडियोटी आमे एक बहुत गुरुत्वपूर्ण विषयटी को आलोचना करिबा जहाकू कि आमे समस्ते जानिबा दरकार। तो एही भिडियोटी आज आमे भारतर सबुठारु पवित्र और बड़ नदी जहाँकि होची गंगा नदी से विषय रे आज आमे विस्तृत भावे आलोचना करिबा जे यार उत्पत्ति केउठारु होईची, यार लंब केते और यहा हमर केउ केउ राज्य दे गति करियछि। एही सब विषय रे आमे विस्तृत भावे आलोचना करिबा। तो ताहले चलो भिडियोटी को स्टार्ट करिबा। तो देखो एइटा होची आम भारतर उत्तराखंड राज्य। एही ठारे थिबा गंगोत्री ग्लेशियर बा गंगोत्री तुषार स्रोतरु हमर देखो एही भागीरथी नदीर उत्पत्ति होइअछि जहा कि देखो एही परि भावरे हमर प्रवाहित होइअछि। एवं लक्ष्य कर देखो एइटा होची हमर बद्रीनाथ जेउठारु को बाहरी थाए हमर विष्णु गंगा नदी जहा कि देखो हमर एही परि भावरे प्रवाहित होई थाए। और एइटा होची देखो हमर नीति पास एही ठारु हमर धौली गंगा नामक एक नदी हमर प्रवाहित होई थाए। एवं एही दुईटी नदी जोटा कि होची हमर विष्णु गंगा और धौली गंगा मिसिकी हमर एक नदी सृष्टि करि थांती जहाकू कि हमर कुहा जाय थाए कोन ना आलोकनंदा। एवं एही आलोकनंदा देखो हमर एही परि भावरे प्रवाहित होइअछि। तापरे देखो हमर भागीरथी नदी और आलोकनंदा नदी दुईटी देखो परस्पर सह एही जगारे हमर मिलित होई थांती। तो एही जगाटीर नाम होची हमर देवप्रयाग। तो देखो एठारे गोटे भिडियोटीए दिया जाइछि एहाकू लक्ष्य कर देखो एही नदीटी होची हमर भागीरथी नदी और एही नदीटी होची हमर आलोकनंदा। एवं देखो एगुड़ी को देखो एही जगारे हमर परस्पर सहित समाने मिलित हेउछंती और एही जगाटी होची हमर देवप्रयाग। एवं एही नदी दुईटी देखो मिश्रित होई एही ठारू आगकू बढ़िचंती जहाकू कि हमर गंगा बोली कुहा जाय थाए। एवं एही गंगा नदी देखो तापरे हमर केउ केउ राज्य देखि जाइछि ना देखो उत्तराखंड राज्य रु बाहरी तापरे देखो उत्तर प्रदेश, बिहार, तापरे झारखंड और तापरे देखो यह पश्चिम बंग मध्य दे गति करि थाए। एवं एही पश्चिम बंगरे लक्ष्य कर देखो यह आमर फरक्का नामक एक जगह रही जोठारे कि देखो यह विभाजित होई हमर एही परि भावरे गति करि थाए जहाकू कि हमर भागीरथी हुगली नदी बोली कुहा जाय थाए। किंतु एही गंगा नदीर देखो जो मुख्य शाखाटी रही ताहा देखो पश्चिम बंग परे यह हमर निकटवर्ती देश बांग्लादेश मध्य दे गति करी यह बंगोपसागर रे जाइकी पड़ी थाए। एवं एही जो गंगा नदी को हमर बांग्लादेश रे हमर पद्म नदी बा पद्म रिवर बोली कुहा जाय थाए। तो देखो हमर एही गंगा नदीटी हमर जो प्रवाहित हैला यार दैर्घ्य होची केते ना हमर 2525 किलोमीटर। एवं यहा हेउची हम भारतर सबुठारु दीर्घतम नदी। तो देखो एही जो गंगा नदी को आमे देखिले एही नदी रे अनेक गुड़िए मुख्य नदी सब आसी मिसी थांती। तो देखो नदीर बाम पार्श्वरे केउ केउ मुख्य नदी गुड़ी को आसी मिसी चंती ना देखो प्रथम रे होची हमर रामगंगा, द्वितीय रे होची हमर घाघरा, तृतीय रे होची हमर गोमती, चतुर्थ रे होची हमर गंडक एवं पंचम रे होची हमर कोसी नदी। एगुड़ी को हम नदीर बाम पार्श्वरु आसी हमर गंगा नदी रे मिसी थांती। तापरे देखो सही परि हमर दक्षिण आड़ू मध्य किछि नदी गुड़ी को आसी हमर ही गंगा नदी सह मिसी जंती। सेगुड़ी को होचंती हमर जमुना नदी, सोन नदी,
ଚମ୍ବଲ ନଦୀ ଇତ୍ୟାଦି। ତାପରେ ଦେଖ ଏହି ଯେଉଁ ଯମୁନା ନଦୀ ରହିଛି ଏହାର ଉତ୍ପତ୍ତି ଆମର ଦେଖ ହିମାଳୟ ସ୍ଥିତ ଯମୁନୋତ୍ରୀ ହିମ ବାହାରୁ ହୋଇଅଛି ଏବଂ ଦେଖ ଏହା ଏହିପରି ଭାବରେ ଗତି କରିଥାଏ ଓ ଏହା ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ସହ ଆମର ଦେଖ ଆଲାହାବାଦ ଠାରେ ତା ସହ ମିଳିତ ହୋଇଅଛି ଏବଂ ଏହି ଗଙ୍ଗା ଓ ଯମୁନା ନଦୀର ଆମର ମିଳନ ସ୍ଥଳକୁ ଆମର ସଙ୍ଗମ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଏକ ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳୀ ଅଟେ ଏବଂ ଏହି ସଙ୍ଗମରେ ଆମର ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ ମଧ୍ୟ ମିଳିତ ହୋଇଅଛି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆମର ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ୍ରିବେଣୀ ଅର୍ଥାତ୍ ତିନୋଟି ନଦୀ ମିଶିଅଛି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆମର ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ଏହି ଯେଉଁ ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆସି ଆମର ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ମିଶିଛନ୍ତି ଏହା ବହୁ ସମୟରେ ଅନେକ ବନ୍ୟା ଜଳ ମଧ୍ୟ ଆଣିଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଏଠାରେ ବହୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖ ଆମର ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ପଟୁ ମାଟି ମଧ୍ୟ ଆଣିଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏଠାକାର ମାଟିଟି ବହୁ ଉର୍ବର ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଏଠାରେ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖ ଏହି ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ପଟୁ ମାଟି ଆଣୁଥିବାରୁ ଏହା ପୃଥିବୀର ଏକ ବୃହତ୍ ସମତଳ ଓ ଜନାକୀର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହା ପରିଣତ ହୋଇଅଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗର ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଜଳ ଆମର ଆଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଦେଖ ଏଗୁଡ଼ିକ କମ୍ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ନିର୍ଗତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତ ଯଦି ଦେଖ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଅଧିକ ହେବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଜଳ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ତ ତାହେଲେ ନଦୀରେ ମଧ୍ୟ ଜଳ ଅଧିକ ଆସିବ କେଉଁଠୁ? ତ ତାହେଲେ ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗ ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଅତ୍ୟଧିକ ଜଳ ଆମର ଏହି ଗଙ୍ଗା ନଦୀକୁ ଆଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖ ଏହି ଯେଉଁ ଗଙ୍ଗା ନଦୀଟି ରହିଛି ଏହା ବାଂଲାଦେଶରେ ଆମର ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ, ଯାହାକୁ କି ସେଠାରେ ମେଘ୍ନା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ, ତାହା ସହ ମିଳିତ ହୋଇ ଏହା ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ଗଙ୍ଗା ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀର ମିଶ୍ରଣରୁ ଏହିଠାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବୃହତ୍ତମ ତ୍ରିକୋଣଭୂମି, ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ଆମର ସୁନ୍ଦରବନ। ଏବଂ ଦେଖ ଏହି ସୁନ୍ଦରବନ ଆମର ଫରକ୍କା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଅନେକ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଲମ୍ବି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଏହାର ଅଧିକାଂଶ ଭାଗ ଆମର ବାଂଲାଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି ବା ରହିଅଛି। ତ ତୁମ ମନରେ ନିହାତି ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ ଯେ ଏହାର ନାମ ସୁନ୍ଦରବନ ତ୍ରିକୋଣଭୂମି କାହିଁକି ହୋଇଥାଏ? ତ ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଯେ ଏଠାକାର ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ଓ ଜୁଆରିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁ ସୁନ୍ଦରୀ ବୃକ୍ଷ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଏହାର ନାମ ଏହିପରି ରଖାଯାଇଛି ସୁନ୍ଦରବନ। ଏବଂ ଦେଖ ଏହି ସୁନ୍ଦରବନ ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ମହାବଳ ବାଘ ବା ରୟାଲ ବେଙ୍ଗଲ ଟାଇଗର ତାର ଏହା ହେଉଛି ବାସସ୍ଥଳୀ। ତ ଏହାକୁ ମନେ ରଖିବ, ଏହା ବହୁ ଜାଗାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ତ ଦେଖ ଏହି ଯେଉଁ ଟପିକଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏହା ହେଉଛି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଏହା ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କାମ ଆସିବା ସହ ଏହା ପରୀକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ, କାରଣ ବହୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏହା ରିଲେଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ତୁମେ ଏହାକୁ ନିହାତି ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖିବ ଓ ବୁଝିବ ଓ ମନେ ରଖିବାକୁ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ତ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ତୁମକୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ ଓ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ ତାହେଲେ ତଳେ ଯେଉଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ।